Pislit na ito yung dashboard guys. Makita aning home. Makita mo na 3 dots sa kilid pislito. Tapos na may copy link da inyong pisliton. Makopy ang link guys. So guys, pangita na tong help and support. Muna siya pisliton. Tapos ari sa report and problem. Naman maghuwata. Ari ta sa continue to report a problem guys. Pisliton. Huwato na to siya guys kaning Facebook creating report. Tak include o don't include ari ta sa include. Nato ni siya guys ang profile. Kung profile yung issue, pislito. Kung kaning page, pisliton. Kaning profile atong i-pisliton ni guys. So, bangitan to ang profile guys. So, pisliton to kaning describe the issue. I-message ninyo si kuan sa Facebook. Kung sa inyo i-message, i-describe sa issue. Ano siya? Type mo ani, i-describe ninyo. Ano siya guys? Mag-example ta og message ni Facebook. Their Facebook team. Muna siya example nako guys ha. Pwede po ninyo inyong own nga idea unsa nyo i-type diha. Tapos subong man niyo type ninyo sa Facebook describe areta i-upload din shot ang inyong issue guys. To i-upload diha sa upload from phone. Human upload ninyo guys. To upload, so man ni describe tapos i-upload din yung screenshot ng yung issue na babaw kanina ay kamot guys. Manghuwa tag pila ka adlaw para ma-approve.